한 주간에 하나씩 우리 지금 7대 여정을 가는 것을 보겠습니다. Vamos a ver uno por uno lo que hay en los 7 10가지 비밀 itinerarios. 이 부분을 핵심에서 세밀하게 좀 풀어보려고 Y en el culto núcleo quiero ver detalladamente sobre los 10 오늘 secretos. 조금 전체적인 얘기를 좀 하겠습니다. El día de hoy voy a hablar en general. 디모데에게 전도자가 되라 그렇게 말씀하셨습니다. Es que Dios le habló a Timoteo para que sea un 때를 evangelista 얻든지 못 얻든지 a tiempo y fuera a tiempo. 여러분이 이번 주간에는 실제로 나에게 기도의 비밀 어떻게 누리고 있는가를 확인해야 되겠습니다. Por eso esta semana ustedes deben de confirmar cómo se está tomando lugar los secretos de la oración. 모든 사람이 다 다를 수 있습니다. Porque cada quien puede tener su secreto de la oración. 그러나 말씀에 맞도록 내 기도의 비밀을 누릴 수 있는 걸 찾아내야 되겠습니다. Sin embargo, tenemos que descubrir para que podamos tener ese secreto de la oración que concuerra con la palabra de Dios. 축복을 누리는 거죠. Significa que disfrutamos de esto, del trono celestial. 이 보좌의 축복을 누리는 약간의 집중의 비밀이 있어야 된다. Entonces significa que tenemos que tener esa concentración, el secreto de la concentración para disfrutar del trono celestial. 막 금식하고 방언을 하면서 기도를 집중했죠. Antes se concentraban en la oración con el ayuno o 볼 수는 없습니다. con los dialectos. No es que sean malos, pero 특별한 경우지 24는 불가능하다. Pero con eso no podemos hacer las 24 horas. Según la Biblia que lo he visto, 예수님께서 산에서 가르치잖아요. 그러나 24는 불가능하죠. podemos orar en subiendo en la montaña y en la montaña también, pero eso no lo podemos hacer las 24 horas. 매일 하는 것도 불가능해요. No es que sea imposible solamente las 24 horas, sino es imposible para hacerlo todos los días. Por eso, cada quien puede buscar su secreto de la oración. 굉장히 참 평안함과 능력을 누릴 수 있어야 되거든요. Porque con el secreto de la oración tiene que poder disfrutar de la verdadera paz y la comodidad. 해결 좀 못하게 되는 겁니다. Si no, no podrán solucionar sus propios problemas. 뭐 어떤 사람은 뭐 교회 가서 좀 잘못된 이런 걸 보면 이 사랑으로 얘기할 수 참지를 못하는 그것도 하나의 자기가 마음대로 안 되는 거죠. Hay personas que si ve algunas cosas incorrectas en las iglesias no pueden soportar y eso es un problema también. 참지를 못하는 거죠. O no, es que no puede aguantar en su familia 그 tampoco. 사람이 사람이 나쁘거나 믿음이 없거나 그건 아니에요. 내가 그게 안 되는 거예요, 컨트롤이. No es que esas personas tengan las malas características o personalidades, sino que no puede aguantar. 급한 사람이 또 있어요. Y también hay personas que son muy impacientes. 또 어떤 사람은 너무 또 반대로 막 느린 또 사람. O al contrario, hay personas que van muy lento. 여러 종류 사람이 있으니까 어느 게 나쁘다, 뭐 좋다 이렇게 말할 수는 없죠. Hay muchos tipos de las personas, pues no podemos decir que esta persona es mala o buena. 부분들은 되어져야 됩니다. Sin embargo, estas cosas tienen que tomar lugar. 왜 그런가 하니까 ¿Por qué es así? 우리에게는 세 가지 이유가 있습니다. Porque nosotros tenemos las 3 razones. 나라고 하는 게 가장 첫 번째 이유가 되는 거죠. Que nuestra razón es el yo. 뭐 가장 나에게 일어나는 문제들이 뭐 가난 이런 부분들도 실제로 나를 괴롭히게 되는 거죠. Por ejemplo, la pobreza me hace sufrir. 내가 능력이 많으면 되는데 능력이 없잖아요. O por ejemplo, no es que no tengo mucho poder, por eso soy 사실상 impotente. 이런 부분들이 첫 번째로 차지합니다. Y estas cosas son las primeras razones que tenemos. 내 뭐 환경 이런 부분들이 어렵잖아요. O también tenemos el ambiente muy difícil. 이런 부분들이 우리에게는 굉장히 눈에 안 보이게 어렵게 만들 수 있어요. Entonces, estas partes invisiblemente a los ojos físicos nos puede causar los problemas.
다른 얘기가 됩니다. Pero si tenemos el secreto de la oración, eso totalmente va a ser 두 diferente. 번째 우리는 걸림돌이 뭔가 하니까 실제로 우리는 교회가 잘못하면 나에게 걸림돌이 돼요. ¿Y cuál es el segundo obstáculo que tenemos? Si no tenemos mucho cuidado, la iglesia puede ser un obstáculo 교회가 para 보면은 nosotros. 뭐 여러 가지 사람들이 모이기 때문에 이해를 해야 되는데 학교 오해가 되는 게 En la iglesia se reúnen muchos tipos de las personas, por eso puede causar malentendimientos. 이런 좋은 분이 교회에 있으면은 우리는 이건 좋구나 이렇게 얘기합니다. Por ejemplo, si hay algunas personas muy buenas, entonces dicen la gente que esta iglesia es 안 muy 좋은 buena. 분이 있으면 이 교회는 안 좋네 이렇게 Si hay algunas personas muy malas, entonces dicen la gente que 그게 이제 su iglesia es muy mala. 교회는 Eso es el 여러 좋은 사람이 malentendimiento. 온다는 걸 알아야 돼요. Tenemos que saber que en la iglesia se reúnen muchas 어떤 personas. 면에서는 안 좋은 사람들이 많이 오는 그게 더 좋은 교회일 수도 있습니다. O 그렇잖아요. en algún aspecto podemos decir que la iglesia es buena donde se reúnen 또 muchas 이제 personas 자세가 malas. 잘못하면 여러분들은 교회에서 이렇게 시험 들기도 하고 그래요. O también puede que caen o que estén tentados en la iglesia si no tenemos mucho cuidado. 싸우려고 안 했는데 나도 모르는 사이에 이렇게 분열돼요. 이렇게. Que no quiere oponerse a nadie, pero es que se dividen en la 지나가면 iglesia. 다 되는 건데 그러나 내가 기도를 모르면 다 어려움이 되는 거예요. Esto todo está bien a lo largo del tiempo, pero si no conocemos la oración, todos serán problemas. 어려움 됐다고 해서 하나님 계획이 안 이루어지는 건 아닙니다. 그러나 내가 불필요한 어려움을 자꾸 느끼게 돼요. Aunque sean los problemas, no es que la voluntad de Dios no se cumpla, sino es que 그러면 우리에게는 걸림돌이 yo 뭡니까? siempre tendré los problemas. 사람입니다. Y diga quien lo diga, el problema 이 también es la 사람은 persona. 걸림돌이 된다니까요. Las personas pueden ser los obstáculos. 사람 여러분들은 뭐 우리가 뭐 교회 가도 만나고 어디 가든 밖에 가도 사람이 집에 와도 있잖아요. Nos encontramos con las personas afuera o en la familia, en todos los 이 lugares. 사람도 다 이렇게 세 가지가 다 내하고 똑같이 있다니까요. Y estas personas tienen lo mismo que yo tengo. 이 똑같이 있잖아요. Estas personas tienen su pasado, presente y futuro. 이 사람 때문에 또 막 시험 드는 게 너무 많아요. Y hay personas que caen o están tentados por las personas. 이게 우리의 뭐 현실입니다. Esto es nuestra realidad presente. 그렇다고 할 때 우리가 기도를 모른다면은 많은 것들을 이렇게 어려움으로 바뀌는. Entonces, si no conocemos la oración, todas estas cosas serán como los problemas y 이 dificultades. 기도를 안다면 이게 원인을 딱 발견하게 되죠. Pero si conocemos la oración, 그렇다면 굉장한 축복. buscaremos y descubriremos las causas. 이 원인을 알면요, 이게 발판이 돼 완전히. Que si descubrimos las causas, todas las cosas se pueden ser las 가난한 plataformas. 집에 자랐던 렘들도 우리가 이래서 가난했구나 이거 알면 굉장한 발판이 되죠. Si los remanentes que han crecido en una familia muy pobre, si conocen la razón, de que mi familia ha sido pobre por esta razón, 못하니까 entonces se puede tener una gran bendición. 이거는 사실은 갑자기 그런 게 아니고 오래된 거거든. Y la impotencia no es algo urgente que ha sugerido algo muy rápido, sino que ha sido 환경 때문에 말은 하지 않지만 막 durante mucho 갈등되고 tiempo. Y por el ambiente 한마디로 기도를 발견하게 puede 되면 causar muchos 한 conflictos. 단어로 딱 나옵니다. Significa que podemos tener una conclusión con 나를 이렇게 la oración. Es que Dios me quiere enviar a un campo donde no hay nadie. 이렇게 시작하라고 하시는 거예요. Y Dios me quiere que comencemos, me quiere que yo comience en el campo donde no hay nadie. 그러면 이제 완전히 다르게 됩니다. Entonces todo será 그럼 어떤 diferente. 결과가 나옵니까? ¿Y qué tipo de resultado 내가 puede 너와 tener? 함께하겠다. Que Dios estará 하나님 conmigo. 목표는 그겁니다. El objetivo de Dios es 다 eso. 필요하지만은 내가 너와 함께하겠다. Necesitas esto y aquello, pero yo voy a estar contigo. 뭐 땅의 것 다 필요하지만은 하늘의 것으로 너에게 역사하겠다. Si necesitas todas las cosas de la tierra, pero yo voy a obrar contigo con las cosas del 이런 cielo. 기도는 여러분 누릴 수 있어야 됩니다. Y tiene que poder disfrutar de esto. Y como ustedes saben, este campo va por aquí.
많은 사람이 살아나요. A través de ustedes se salvarán muchas personas. 그래서 예수님께는 기도 외에는 이런 유가 나갈 수 없다라고 했어요. 자, 지금부터 여러분 조금씩 기도에 물들기 시작하면은 교회 가면 이런 부분들이 나오는데 사실은 그게 아니에요. Por eso, si conocen el secreto de la oración, van a la iglesia que tendrán estos problemas, pero en la realidad eso no será todo. 완전히 Si ustedes conocen el secreto de la oración, 보좌의 축복의 모형이 교회라는 걸 알게 돼요. sabrán conocer que el modelo de las bendiciones del trono celestial están en la iglesia 시간을 마음을 두게 되죠. y tendrán su tiempo y el corazón en la iglesia. 그래야 됩니다. 여러분이 설교 준비하고 할 때요, 그냥 하지 마시고 최고의 축복받는 시간인 줄 알아야 돼요. Los pastores también tienen que conocer que el tiempo para preparar la predicación es el mejor tiempo. Y en la predicación pueden 목사님들 설교 준비를 다 하셨으면 transmitir las 오늘 mejores 밤에는 몇 시간 respuestas. 기도해야 될 내용이 뭔가 하니까 정말 하나님이 원하시는 게 뭘까를 질문해요. Y tienen que siempre preparar y preguntando qué es lo que Dios desea. 성도님들 이걸 꼭 들어야 되는 이유는 뭘까? ¿Y cuál es la razón por la cual los miembros tienen que escuchar este mensaje? Tienen que obtener esta respuesta. 이 눈에 안 보여 역사하시게 돼 있습니다. Entonces Dios invisiblemente a los ojos físicos obrará. 성취되기 때문에 다 말씀 따라오기. Y esa palabra se cumplirá por eso. Todo será conforme a la 사람 palabra. 따라오는 게 아니고 말씀 따라오기. No serán conforme a las personas, sino conforme a la 이런 palabra. 축복의 날이 오늘 우리 전도 모임이요 내일 예배거든요. Y en este culto y el culto del día de mañana recibiremos esas 또 bendiciones. 빠짐없이 매주 토요일 날 전도자들이 모인다. 쉬운 일 아닙니다 이게. 그렇죠? El hecho de que se reúnan todos los evangelistas en todos los sábados, eso no es algo muy normal. 자, 여기에서 한 기도를 정말 하면 한 가지 답이 나와요. Si oramos por estas cosas, tendremos una respuesta, que es, 진짜로 기도하는 사람은 이 축복을 보면 사람 볼 때 사람은 과거, 현재, 미래 다 있잖아요. si cuando las personas que oran de verdad 뭐가 나옵니까? pueden obtener la respuesta viendo a las personas, 100% 배려가 나옵니다. puede ceder y considerar a otras personas 100%. 절대로 아닙니다. Eso no 아니 말이야 두 사람이 es una pérdida. 그러면 다 좀 나는 뭐냐? 절대 아닙니다. Si yo cedo todas las cosas a las personas, ¿qué es lo que me queda? Eso no es el caso. 중요한 게 보입니다. Desde entonces podrá haber muchas cosas importantes. 제 같은 경우는 이제 어떤 기도를 많이 하냐면요. 진짜 본인 잘못한 사람, 그 사람 입장에서 계속 기도하면요. 굉장한 게 보여요. Porque por ejemplo, en mi caso, si hay una persona que ha cometido un gran error y si cuando yo me pongo a orar en el lugar, en su lugar, obtengo muchas respuestas. 제가 이 6교회를 통하고 7번째 교회가 저희 영도 그 만원교회 아닙니까? Yo había estado en 6 iglesias y la séptima iglesia que estoy, bueno, actualmente también es la iglesia Yeongdo de 안 Busan. 좋은 게 많은데 그거 보면서 그 입장을 충분히 이해하는 시간을 가졌어요. Y en esas 6 iglesias Dios me ha permitido tener ese tiempo de ceder y considerar a todas las personas. 더 결론은 뭔가 하니까 내가 이렇게 한다고 해서 상대가 고쳐지는 건 아니에요. Y puede llegar a la conclusión de que, que cuando yo cedo, las personas no cambian, pero hay una cosa muy 하나님의 importante. 말씀은 성취되고 나는 그 응답 속에 있게 돼요. La palabra de Dios se cumple y yo estoy en esa respuesta. 그래서 많이 안 된다고 하는 분들 많이 있겠죠. Y me supongo que hay muchas personas que no les funciona 하나님은 bien, 여러분 보고 안 된다고 말씀하지 않았습니다. pero Dios nunca jamás se le han dicho que no 여러분에게 funcionará bien. 진짜 비밀을 가지라고 하는 겁니다. Es que Dios quiere decir que tengamos los verdaderos 어떤 secretos. 비밀이 있길래 우리에게 이 기도의 비밀을 주어서 가요. ¿Qué tipo de secretos Dios quiere que tengamos? 첫째입니다. En primer lugar, 그리고 두 번째는 10가지 비밀이 있습니다.
Y en segundo lugar, hablaré de los 10 secretos. 마지막으로 뭡니까? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que 열매 podemos 맺는 ver? 비밀이 있어요. El secreto para tener el futuro, el fruto. 자, 이랬기 때문에 기도는 답니다. Por eso la oración es todo. 오늘, 내일 여러분이 예배하시는 중에 평안함과 능력을 다 누리는 기도가 있어요. La oración es que el día de hoy y el día de mañana podemos obtener la paz y la 여러분 comunidad. 아픈 데 있으면 고칠 하지 마시고 충분한 이 비밀 누리면 저절로 없어집니다. 그게 기준입니다. Y si tienen algunas enfermedades, no oren para que les sanen, sino que 자, si están 이 disfrutando 기도를 de la 정말로 oración, 하면 todo 가장 첫 번째 오는 게 será la 뭐냐면 sanidad. 여러분은 en primer 얼마나 lugar, 소중한지 알게 되는데 이건 ustedes se conocerán cuánto valor tienen ustedes y conocerán esto, lo absoluto. 그건 취미 생활이지. 취미 생활을 해도 되고 안 해도 돼요. Por ejemplo, 교회 가는 게 취미 생활이라고 una 안 afición 해도 되는 거지. podemos tenerlo o no 왜 tenerlo. 우리가 그러면 궁금합니까? 해도 되고 안 해도 되는 것 같으면. Si tenemos que hacer lo absoluto, que tenemos que buscar lo que es absoluto. 막 깜빡하게 할 필요는 없습니다. 너무 편안한 가운데 답난 절대입니다. Es lo absoluto que vienen de la respuesta 가장 첫 번째가 뭡니까? que Dios nos da. 하나님의 절대 주권 누립니다. En primer lugar, disfrutamos de la soberanía absoluta. 죽음이 와도 괜찮습니다. Está bien que tengamos la vida o la muerte física. 하나님의 절대 주권 누린다는 말은 Disfrutar la soberanía absoluta de Dios significa 창조주시기 때문에 우리 마음대로 못해요. es reconocer que Dios es el creador del universo, por eso no podemos hacer a nuestra manera. No hay más remedio que disfrutar de esto. 근데 이거 아는 사람들은 막 자기들이 절대라 이렇게 되지. Pero hay personas que 뭐 어쩔 수 없습니다. piensan que 이해는 ustedes, 됩니다. 뭐 que ellos son los 우리나라는 뭐 absolutos. 계속 정치적으로 좀 싸우겠어요. 이해는 됩니다. 어떻게 하겠습니까? Bueno, en el caso de Corea, los políticos están luchando mucho 그렇게 하면 된다고 생각합니다. y ellos piensan que tiene que ser así porque ellos no creen en Dios. 싸우는 것도 발전 중에 하나이기 때문에 고통스러워 그렇지 괜찮은 겁니다. Bueno, tendrán un sufrimiento, pero en esas 어차피 luchas se 나쁜 놈들 tendrán un 막 desarrollo. 싸워야 돼요. 그렇죠. Porque entre los malos, claro, 이게 도둑놈들이 모여서 no hay más 서로 remedio que 견제하면서 haya 살펴보고 이렇게 해야 돼요. 어쩔 수 competición 있습니다. o rivalidad 그것밖에 없어. o luchar. Eso es el único camino para ellos. 전부 도둑놈이 모였다. 그럼 서로 째려봐야 돼 이렇게. Si se reúnen los ladrones o robador, 그 길밖에 없어. no hay más remedio que 그러나 observen el ambiente 하나님 con mucho cuidado. Pero para las personas de Dios, 그때부터 뭐가 나옵니까? ellos disfrutan de la soberanía absoluta de Dios. Desde entonces podemos buscar el plan absoluto de Dios, porque su plan es eterno. No es que se desaparece. 그래서 지금도 내일도 굉장한 기도 속에서 메시지를 듣고 예배드려요. Por eso en este tiempo y el día de mañana tenemos que escuchar el mensaje dentro de la oración. 내일 혹은 오늘 조금 산책을 한번 해보세요. Hoy o el día de mañana tomen un paseo. 산책을 그냥 하면요 아무 의미 없습니다. Si caminan sin nada, entonces no significa 모든 nada. 자연과 하나님 나 Pero si piensan en la naturaleza, Dios y yo, 이렇게 아름다운 이 나무가 있는 이유 y la razón de la existencia del árbol tan bonito, 굉장한 등산이 돼요. y si oran de esta manera, entonces será un ejercicio muy 그래서 저는 bueno. 집중하면 늘 얘기했습니다만은 제일 하기 좋은 제일 내게 도움되는 게 과학적으로 증명된 게 호흡이라. Por eso siempre lo digo, que la respiración lo puedo hacer las 24 horas de una manera muy cómoda y de una manera científica. Una persona normal no puede entender eso. 지난번 갑자기 그래. 저는 24를 이렇게 늘 하기 때문에 조금 다른 사람하고 좀 다릅니다. 다른 사람들은 시간을 정해놓고 하거나 뭐 도장에 가서 하거나 이러잖아요. 저는 근데 안 가요. 24를. Como yo lo respiro así las 24 horas es diferente porque hay las personas de que quieren aprender la respiración en el gimnasio o algo. 그냥 하는 거하고 내가
여기 힘이 들어간 상황 기도하면서 말하는 거하고는 말이 달라요. 그렇죠? Y las palabras son diferentes, que yo pongo la fuerza en el abdominal y 이런 si 부분을 con 심하게 el 했을 때 que yo hablo así sin más. 약간 그런 반응이 와요. Y en algunos casos yo tengo 심하게 했지는 algunas 않은데 제가 reacciones. 5번 왔어요. 좀 귀에 이렇게 기가 흘러서 균이 들어가요. Por ejemplo, tuve una cicatriz en la oreja, 팔 이렇게 간절해가지고 저는 물어가면 이번에 발목 그래. en la rodilla, en el tobillo, en el 저는 brazo. 아니까 의사하고 이야기는 의사가 그저 웃는 게 아니고 비웃는 거 있죠 날 이렇게. Y mi médico se reía de mí, 본인이 몰라요. 나보고 이게 막 통풍이 나는 거예요. 통풍. que me decía que yo tenía una 어제 enfermedad. 제가 정형외과인데 전혀 그런 것도 병원에서 Pero después me examiné y 여러분의 tuve la 기도와 sanidad. 이서들의 노력이 있습니다만은 전에보다 훨씬 더 건강이 Si 좋아졌어요. tenemos, si yo tengo pues, la oración de ustedes y el esfuerzo de los secretarios, pero 너무너무 행복하게 누립니다. yo es que yo disfruto de esta bendición de la oración de una manera muy feliz. 하루 종일 있어도 시간이 많을 때는요 더 좋은 거예요. Por eso, cuando paso haciendo esto todo el día, estoy muy feliz. 이번에 이제 신체 검사, 정기 검사를 했거든요. 저는 정기 검사하면 입원해가지고 이렇게 합니다. 세밀하게 이렇게 합니다. Y cuando esta vez que me examiné del 검사를 cuerpo 안 해서뿐만 아니라 대충 하면 그런데요. con los detalles, les digo que 입원해가지고 aquellos que descubren el cáncer es que no hacen el análisis del cuerpo con detalles, se tiene que hacerlo y les recomiendo que hagan así. 한 분은요, 뭐 인류대학교 교수인데 이분은 그 대학에 병원이 있어요. 매해 검사를 하는데요. Y por ejemplo, yo conozco a un médico que trabaja en un hospital de las universidades y 갑자기 solo hacía un análisis 말기야 muy 그냥 말기. general, así rápido, y un día tuvo un cáncer a fase de la fase 계속해서 final. 이제 이 기도하는 중에요. 이런 범위 하니까 의사들이 말하면 이해를 잘 못하는 거예요. Y cuando hablo de mi secreto de la respiración, los médicos no lo entienden muy 그래서 bien. 이제 일반 사람들은 이해 잘 못합니다. 여러분이 기도의 비밀을 누린다는 것은 모든 것을 누리는 겁니다. Y las personas normales no entienden eso, pero disfrutar la oración significa disfrutar de todo. 나를 집중시킬 수 있는 걸 기도라기보다는 그건 하나의 상태죠. 찾아내야 돼요. Que tenemos que buscar ese estado de que 여러분 이것만 찾아내면 en el que 완전 estamos concentrándonos delante de 이미 Dios, 구원받고 다 와 있기 때문에요. porque nosotros ya hemos recibido la salvación y todo, por 그래서 eso 이 축복을 안 누리면서 뭐 내가 막 된다 안 된다 이런 얘기 할 필요도 없어요. no hace falta mencionar que me funciona o no me funciona. 절대 계획이 나오니까 그때 보이는 게 뭡니까? Como podemos ver el plan absoluto, ¿qué es lo que tenemos 드디어 que 나에게 podemos ver? 절대 언약이 오는 겁니다. Que me viene a mí el pacto 그때부터 absoluto. 플랫폼이 되는 겁니다. Desde entonces yo puedo ser la plataforma, 절대 언약이 내게 왔으니까. porque el pacto absoluto lo tengo yo. 왜 여러분이 저를 위해 기도해 주고 합니까? 절대 언약이 근데 오면요 그렇게 돼요. 그건 여러분이 저를 따라오는 게 아니잖아요. 우리가 말씀 따라가는 거죠. No es que ustedes me estén siguiendo a mí, sino nosotros estamos siguiendo a la palabra. 사람 따라간 거 아니잖아요. 그 사람이 절대 언약이 임했으니까 우리 Que antes los cristianos no siguieron al Calvino o Martín Lutero, sino que siguieron la palabra de Dios. 또 여러분 후대들 중에서 이 절대 언약을 탁 붙잡은 일꾼들이 나오면 우리도 같이 또 따라가는 거예요. Y 말씀 cuando se 따라가는 levantan los obreros de Dios, nosotros también los seguiremos. 그건 어쩌면 성공 이런 말이 아니고 절대 언약이 요셉에게 임하니까 다 따라. Eso no es el hablar del éxito, sino que como el pacto absoluto establecido en José, entonces todos tenían que seguir a 여러분이 José. 있는 현장에서 누려야 됩니다. Y esto es la bendición que tenemos que disfrutar en nuestros campos. 그럼 반드시 절대 여정이 나오겠죠. Entonces podremos tener el itinerario absoluto, ¿verdad que sí? 파수망 아닙니까? Eso es las torres de la 다른 사람 vigilancia. 살리고 나도
알리는 파수망. Aquí podemos proteger a los otros y levantarnos a nosotros mismos. 그럼 반드시 목표가 있으니까요. ¿Por qué? Porque hay un objetivo absoluto. 이것은 결국은 하나님과 소통하는 안테나입니다. Eso se convertirá al final en las antenas con las que nosotros nos comunicamos con Dios. 놓치지 마셔야 됩니다. No tiene que perder esto. 그래서 다음 주부터 하나씩 설명하겠습니다. Por eso yo voy a hablar de los 10 secretos uno por uno. 뭡니까? ¿Qué es? 그렇다면 이 기도의 비밀 가진 사람은 어디든지 살아납니다. Entonces, todas las personas que tienen el secreto de la oración pueden sobrevivir en cualquier 어떤 lugar. 현장에서도 영적 사실을 본다. Pueden ver la verdad espiritual en cualquier campo. 그래서 숨겨진 응답이 딴 데 있음을 알게 됩니다. Y pueden descubrir la bendición oculta está en 그래서 otro sitio. 여러분들은 어떤 위기 속에도 갈 수 있다. Por eso pueden ir a cualquier crisis. 가는 곳에 사람을 살려버리니까. Y pueden levantar y transmitir la salvación. 사람이 살아날 수밖에는 여기 응답 위기에 있으니까. No hay más remedio que a través de ustedes las personas reciben la salvación porque ustedes entienden esto, lo absoluto. 경쟁을 할 필요가 없어. Desde entonces no hace falta competir. 경쟁이라고 하는 비슷한 사람이 경쟁하는 거지. 답을 받은 사람이 무슨 경쟁이 돼? La competición es para las personas entre las personas que tienen el mismo nivel. Nosotros ya tenemos la respuesta. 죽은 자들이 살아나고 말이게 재창조 역사입니다. Desde entonces tienen las obras de la 그래서 뭐가 recreación. 됩니까? 서밋이 되는 겁니다. Por eso pueden ser la cumbre. 그때부터 뭡니까? Entonces 황무지로 광야로 저 벌어진 곳으로 순례자로 가는 겁니다. pueden ir a la tierra árida o al desierto como los peregrinos. 거기서 나오는 10번째 비밀이 뭡니까? ¿Y cuál es el 10º secreto? 결국은 이리로 돌아가. Al final entrarán aquí, en lo que es absoluto. 절대 응답들을 누리게 되죠. Pueden disfrutar de las respuestas absolutas. 요거를 다음 주부터 하나씩 풀겠습니다. Desde la semana que viene voy a hablar de esto uno por 여러분의 uno 응답이 되도록요. para que sean las respuestas para ustedes. 5분이라도 좋습니다. 이 기도의 비밀을 찾아내라. Por eso, aunque sean 5 minutos, busquen este 난다니까요. 계속 secreto de la oración y eso se desarrollará continuamente. 아무도 막을 수 없는 최고의 이정표가 나와요. Y podrán tener los itinerarios, los mejores itinerarios. 말은 그 누구도 줄 수 없는 겁니다. Lo absoluto significa que nadie más se puede darnos. 하나님만 주시는 거니까. Solamente Dios se puede darnos. 이 10가지 비밀은 뭡니까? Y estos 10 secretos 무엇이든지 응답으로 바꾸는 여정이요. es el itinerario en el que podemos convertir todo en el campo, en el 걱정하지 pacto. 말라니까요. Por eso no hace falta que 무엇이든지 preocupemos. 바꾸는 여정이라. Es el itinerario que cambiamos cualquier cosa. 축복으로 바꿔. Por ejemplo, podemos cambiar el desastre a la 굉장히 bendición. 어려움당한 것을 요셉은 고백했잖아요. 이 하나님의 선으로 바꿔. Como confesó José, que cambió todas las cosas en lo bueno de Dios. 아무도 하지 않는 아무도 모르는 이정표입니다. Y los frutos son los señales que nadie más conoce. 그래서 오늘 디모데후서 4장 1절에 말씀하셨어요. Por eso podemos ver en 2 Timoteo 4:1, 하나님 앞에서 delante de Dios, 산자와 죽은 자를 심판하실 하나님 앞에서. delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los 모든 muertos. 거다 결론 난 거죠. Significa que esto es la conclusión de todo. 오늘도 여러분 좀이라도 갈등이 있으면 하나님 앞에서. Por eso, si ustedes tienen algunos conflictos, pónganse delante de 저 같은 Dios. 경우는 이 배려라고 하는 걸 공부했기 때문에 100%제 잘못에서 많이 찾습니다. Por eso, como yo pude aprender de lo que es ceder, 상대방을 이해하는 쪽에서 많이 찾습니다. yo busco para las respuestas para comprender a los otros. 저런 인간 만나 일하잖아요. 하나님은 왜 저렇게 저런 사람을 붙이셨을까?
Como 그 질문을 계속. cuando hay personas raras o extrañas, yo pregunto a Dios, ¿por qué me ha permitido conocer a esta 하나님은 persona? 나에게 아직도 깨닫지 못한 거 깨닫게 하시려고 Y 많은 걸 배우게 me 돼요. permite estos fenómenos para que pueda entender lo que no he entendido hasta ahora. 그리고 뭐라고 했습니까? ¿Y qué es lo que nos dice? 때를 얻든지 못 얻든지 A tiempo y fuera de tiempo. 하나님의 말씀인 하나님의 계획 속에서 Dentro del plan de 제일 Dios. 좋은 게 말씀이죠. Por eso lo mejor es la palabra. 이렇게 딱 이게 이제 열매 맺는 겁니다. Eso tendrá el fruto. 자, 언제든 열매 맺는 코스로 해야 돼요. 결론이 뭐냐? 하나님 앞에서. ¿Qué es la conclusión delante de Dios? 뭐 여러 교회 뭐 요즘 몇 군데 뭐 교회 어려운 문제들이 생기는 모양인데 걱정하지 마시고 하나님 앞에서. Me imagino que algunas iglesias 사람 tienen 앞에 서지 dificultades. 마세요. 하나님 앞에. No se pongan delante de las personas, sino 아주 delante de 억울한 Dios. 사람도 하나님 앞에서. Aunque tengan muchas lamentaciones, 잘못한 pónganse 사람도 delante de 사람 Dios. 앞에는 거짓말하게 돼요. 하나님 앞에서. Y no mientan delante, 아니, 사람 앞에서 no 거짓말을 hagan 했는데 otras cosas como mentir delante de las personas, 하나님 sino 앞에서. sean honestos delante de Dios. 그게 사는 길이 되면 열매 맺습니다. Eso será el camino para vivir 이미 y 응답 다 와있기 때문에 tendrán los 열매 맺는 frutos. 날이 이겁니다. 그리고 아주 중요한 거는 때를 얻든지 못 얻든지 Y lo importante es que dijo a tiempo y fuera tiempo. 정의는 증거를 갖고 있으면 됩니다. Los testigos solamente tienen que tener las evidencias, 근데 때는 하나님 손에 있으니까요. porque el tiempo está a la mano de Dios. 나는 너무 가치가 없는 사람이다 이런 생각이 들면요. 하나님의 가장 큰 계획 속에 도전하세요. Pueden, si hay algunas personas entre ustedes que dicen que yo no tengo ningún valor, 그러면 이게 entonces 몸이 좋지 않다 이런 desafíen lo 사람은 mejor 정말 para Dios. 치유정인으로 도전하세요. Y si tienen alguna enfermedad física, entonces se tengan ese desafío de la sanidad. 왜 우리 집과의 배경 가난합니까? Y pueden decir que ¿por qué mi familia es tan pobre y 철저히 que no tiene 바닥으로 nada? 내려가세요. 거기서 최고를 향해 달려가세요. Comiencen desde cero y diríjanse hacia 바닥으로 내려간단 말은 el lugar 자, 내가 막 más alto. 산자리 간다 이렇게만 이해하는데 그게 아니고 철저히 기초 바닥이 뭔가 확인하고 거기서 뛰는 겁니다. El lugar para comenzar desde cero no es solamente hablar de físicamente, 다 빼버려. sino que tenemos que sacar todas las burbujas, 무너지잖아요. porque las burbujas se desaparecen un día. 그래서 밑에서부터 세워 끝까지 채워 올라갈 수 있습니다. Por eso, desde el lugar cero podemos dirigirnos hacia el lugar más alto. 전도 때문에 부르셨기 때문에 멀리 있는 그 전도를 한번 확인해 보시기 바랍니다. Como Dios los ha llamado como los evangelistas, entonces se pueden confirmar ese itinerario. 결론 맺겠습니다. Conclusión. 그렇다면 이게 나와요. Entonces podemos ver esto. 왜 구약 시대, 출애굽 시대 때 아주 중요할 때 70인을 세웠을까? ¿Por qué en la época del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento Dios levantó los 70 personas? Significa que Dios desea que entremos aquí entre ellos. ¿Por qué Dios se levantó a los 70 discípulos? Significa que tenemos que buscarlos. 이 축복이 사실이라면 이거 해야 되겠죠. Si esta bendición es algo verdadero, entonces tenemos que levantarlos. Y hay algunas cosas que tenemos que tomar como una referencia. 깨닫는 순간 시스템이 시작됩니다. En el momento que ustedes entienden estas cosas, se levantará el sistema. 여러분은 모르고 있지만 나도 모르고 있지만 시스템이 만들어져요. Solamente entendiéndolo, 깨닫는 순간. tendrán el sistema. 그 깨달음이 굉장히 중요합니다. Por eso el sistema es muy importante. 아직 역사도 안 났는데 시작을 할 때 이미 영적 상태와 응답은 시작이 되는 겁니다. Aunque no haya comenzado las respuestas, pero la respuesta verdadera es el estado espiritual.
내가 이제 시작하는데 그렇다니까요. que al comenzar podemos tener este estado. 현장 갔을 때 Y cuando vamos al campo con estas respuestas, 예비된 응답을 예비된 자를 만나게 됩니다. podemos encontrarnos con los que han sido preparados. 그리고 뭡니까? ¿Y después qué? 이후 Después, 여러분이 그때 응답 못 받았던 게 지속해서 옵니다. la respuesta viene continuamente. 이게 하나님의 언약입니다. Eso es el pacto de Dios. 자, 이 축복을 보세요. 이렇게. Veamos estas 이걸 bendiciones. 항상 누리고 있다면 뭐 사실은 끝난 거지. Si los disfrutamos siempre, se acaba todo. 이걸 항상 누리고 있으면 사도행전 13장 초반 16장에 마게도냐로 19장에 일어난 첫 번째 그걸 하게 됩니다. Si lo disfrutamos siempre, entonces podremos disfrutar de Hechos 13, 16 y 19. Si vamos a hacer el campamento sin estas respuestas, será muy difícil y no tendrá ningún fruto. 연애도 어떻게 그것도 합니까? Si no tienen fruto, ¿cómo pueden seguir 아유, 그거는 en el campo? 진짜 힘든 일을 하시는 겁니다. Porque seguir así en el campo es una dificultad muy grande. 별로 못하는 게 있어요. Hay una cosa que yo soy pésimo. 남의 집 찾아가서 막 얘기하고 이런 거 저는 못해요. Visitar a las casas y hablar y charlar, yo soy pésimo en eso. 그래서 내 지구상에 제일 존경하는 분이 대통령이 아니고요. 버스 안에서 장사하는 사람 있죠. Por eso yo 제일 respeto 존경해요. 나 못하니까. a esas personas más que el presidente, que esas personas que venden las cosas en el autobús. 절대 안 할 거지만은 대통령 하라 이러면 할 자신 있어요. Que 솔직히. nunca seré así y si me dicen, bueno, y si en algún caso que me digan que yo sea el presidente, yo puedo hacer eso, porque no tengo que, solamente no tengo que 대통령이 mentir. 다 됩니까? 안 돼요. 전문인 바로 쓰고 거짓말 안 하면 돼. El rol del presidente es utilizar los expertos y no mentir. Pero nunca jamás seré un vendedor en el autobús. No podré ser. Es algo grandioso para mí. Y yo he observado una vez desde el principio hasta el final que vienen con algunos productos y comienza a hablar a solas. Y aunque el autobús se mueve mucho, sigue hablando y habla muy bien vendiendo sus productos. 뭐 파는 거 하니까 뭐 이상한 뭘 파는데 이걸 사면은 보너스까지 준다면서 빚도 이거 내고 말이야. Que decía que 아무도 안 사. que le darán uno por uno. 버스 운전수 인사 딱 하고 내리가 또 다음 버스 또 기다려. Y despide al conductor del autobús y baja y espera al siguiente autobús. Nunca jamás seré a ser como vendedor. Me moriré de hambre más que ser ese como un vendedor. 사람이 찾아가서 놀게 돼. Por eso, evangelizar así, 그쪽에서 원하거나 하나님 특별한 계획이 있다면 가지요. por supuesto, si la visita es bienvenida o si es recibida muy bien, 잘못됐단 말이 아니고 껍데기식이 Yo lo haré. 계속 하니까 얼마나 괴로움습니까? me refiero a que el evangelismo superficial es muy difícil. 안 되고 말이요. No levanta ningún avivamiento de la iglesia y no tendrá ningún fruto. Y no tendrán nunca esos 70 discípulos. 항상 이 축복 속에 내가 있다. Por eso siempre tienen que orar para que siempre estén en esta bendición. 제자 만들어지게 돼 있습니다. Y los discípulos se levantarán automáticamente. 새로운 시작 분명히 있을 겁니다. Tendrán un nuevo comienzo. Oremos. 하나님께 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 이 시대에 전도자들을 부르심을 감사드립니다. Gracias por llamar a los evangelistas en 이 esta época. 운동이 전국 세계로 확산되어 복음 깨닫는 시대가 되게 해주옵소서. Permítanos para que este movimiento se extienda a nivel 예수 nacional e 그리스도의 이름으로 internacional 기도합니다. para transmitir el nombre en el nombre de Jesucristo. Amén.